오자자 조조지 오자조지 조조지 조제 초초초 청고 청고초 नेपालीमा बोल न 차초초 차초초 조지 नेपाल 초치 नमस्ते आज चाहिँ क्षमा हामी छ। यति खानेकुराहरू खान छाना छुटुङ, आएका छौँ छुटुङ, होइन छुटुङ। साथीहरू यहाँ रहेछ खरबुजा अनि अङ्गुर अनि भात रहेछ अनि गाजर अनि चाउचाउ अनि पानी पानी छ हाम्रो चाहिँ सुरु 총 म चाहिँ खाएँ है साथीहरू पानी सुप सुप रहेछ 초제제초 하 쇼주 이 자, मिठो 자, 미터, 자, 초비주자, 조조배, 벼. 자, 조조자, 자. 처치
이제 가셔봐. 좀. 자. 좋아. 좋지. 좀. 좋아. 좋지. 진짜 좀. 좀. साथीहरु हेर्नुस् न नमिठो कुरा चाहिँ मलाई हालेर उ चाहिँ मिठो मिठो खाइराछ 좀. नेपाली talking to me. यस 야, 저 보자. 저 엄마 좋니? 테레 미터 차. 네팔만 차차. 지양. 좀. 아. यो man 자, 就这样，就。请 धेरै मिठो छ साथीहरु like, comment, share, subscribe to my YouTube channel. Next video, look here. Okay, bye bye. See you next time, next video. Okay, you talking, my guys. like Subscribe not. you like comment subscribe Oh shit. Nepal, so beautiful. Eating food, very मिठो छ. Very मिठो छ. गाजर मिठो छ. चामलको भात मिठो छ. अंगुर मिठो छ. खरबुजा मिठो छ. धेरै मिठो छ. धेरै खाइ छ. Bye bye.